in ancient India. On this significant occasion, we are honored to welcome Dr. Bhagavad Charita. As a regular columnist for Rashtradeep and several Odiya's dailies, he contributes thought-provoking articles on social, political, and educational issues. His academic and cultural engagement had taken him to the United States, Canada, Singapore, and Malaysia. Notably, he addressed the National Canadian Hindu Conference held at Brampton City, Canada. In May 2025, presenting a talk on introducing the Vidyabharati models of education in Canada. Dr. Panda has also held several significant positions in educational and socio-cultural organizations. He served as Sahapranta Bauddhik Prabhu of the Rashtriya Swayamsevak Sangha, Odisha up to 2008. President Bharatiya Shiksha Mandal Odisha from the year 2008 to 2010. President Vidyabharati Odisha State 2011 to 2016. President Vidyabharati Purvakhetra Bharat 2016 to 2019. Through these roles, he has been instrumental in advancing value-based education and organizational development at the regional and also the national levels. Through his scholarships, administrative leaderships, and the public engagement, Dr. Panda has established himself as an influential figure in the field of education and the intellectual life of the regions. Thank you, Dr. Panda sir, for accepting our kind invitation to adorn this occasion as our chief guest. Thank you, sir. Dr. Umacharan Pati, presently serving as the Deputy Registrar and Head of the Schools of Economics, is a distinguished academician. Dr. Pati is indeed a very highly familiar and respected figure whose professional competence and administrative experience are well recognized across the university. Having had the privilege of introducing all our esteemed guests present on the dais, I would like to conclude my speech here. Thank you all. Now I request Dr. Umacharan Pati sir to introduce the theme. Thank you. Our esteemed guest today, Dr. Ramchandra Panda sir, my dear colleagues in the dais, Chairman PG Council, JM University, and also the Director of Dindal Upadhyaya Center, my colleagues from different departments, including Department of Political Science and Economics, our invited guests in front, your students and research scholars. Indeed, a great opportunity today. We are thankful to Dr. Panda sir for sparing his valuable time, making himself available for our students. Today, my talk, that is the theme, as you know, democracy and governance in ancient India. But the theme is the saga of the glorious heritage of India. Bharata Gaurava Gatha. Today I want to request you, Aji, एथिरे मु बहुत चेष्टा करछि मो टॉक को इनफॉर्मेटिव और पोटेंशियल करिया पय जोटे मो पूरा विश्वास तुमको निश्चय बेनिफिशियल हो तेणु कि समस्त को मो आगे रखि अनुरोध करछि पेशेंटली बस अब गोटे वर्ड को सुनो जेतु मु कहि आज मो टॉक भारत वर्षर गौरव गाथा एबे समय आसी भारत वर्ष को जानना दरकार भारत ज्ञान परंपरा the knowledge system of India भारत जो बुद्धिर परंपरा जानना दरकार
সেই হিসাবে আমি প্রয়াস করছি তারপরে আয়া তারপর ডাইমেনশন গভর্নেন্স অফ ডেমোক্রেসি এটা একটা ডাইমেনশন রে মানে গ্লোরিয়াস ইন্ডিয়ার গ্লোরিয়াস কালচারাল হেরিটেজ এটা একটা ডাইমেনশন রে ডেমোক্রেসি তো স্বাভাবিক ভাবে মানে 6000 BC up to 1949 26 नवंबर जो दिन हमें हम स्वाधीन भारत कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कले केते वर्ष है 6000 BC रु 1949 8,000 वर्ष 8,000 वर्ष भारत गवर्नेंस रे भाइब्रेंट ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡେମୋକ୍ରେସି କେମିତି ରହିଆସିଛି ସେଟା ହିଁ ଆଜି ମୋ ଟକ୍ର ଥିମ୍ ହେବ ତ ମୋ ଟକ୍ର ସୋର୍ସ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟକ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡିକାଲି ଟ୍ରାଏ କଲି ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଲି ବହୁତ ବହି ଖୋଜିଲି ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ମିଳିଲା सेरा गोटे अमूल्य सोर्स पे सेरा होती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे स्पेशल ओकेजन रे गोटे बही पब्लिश करथिला से बही नाम कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एटा होती से बही तो ए बही को अमूल्य एथि पे मु कहिली जे बही को ओकेजन रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखिला सेरा होती 2023 2023 भारत में समस्त जानी G20 कन्वेंशन G20 समिट कहबे ठीक ता बैकग्राउंड रे छिला कोणार्क चक्र हम पाई बहुत गौरव कथा आ से कोणार्क चक्र बैकग्राउंड रे निजे नरेंद्र मोदी छिड़ाई करी सब गेस्ट बनदु शिखो के इंट्रोड्यूस करते चक्र महत्व कोन कोठु आसी पूरा सब ओडिया मनकर छाती को ऊपर खुली उठुला सेठी डिश रे मिलेट दिया होतला ए जो ये मांडिया जो आ सबुठु बड़ जिंस राखला सेठी ई बही बड़ मेटिकुलसली गुटे पैनल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन पॉलिटिकल साइंस सब एक्सपर्ट पूरा भारत वर्षर बड़ परिश्रम करी से बहीटा को लिखि करी समस्त को प्रेजेंट कराइला G20 रे सब हेड बन तो नेचुरली बहीर जो जो मानदंड केमती थी से अनुमान कर कोटा केते उन्नत धारणा हो तो ये 6000 वर्ष आरंभ कर 6000 BC आरंभ कर 49 पर्यंत ये 8000 वर्ष जो डेमोक्रेसी यात्रा भारत वर्ष बड़ा मेटिकुलसली लिखा है और तुम स्टूडेंट मैंने जानवा कथा जे आम सोर्स हिस्ट्री सोर्स प्राय थाए रॉक एडिक्स शिला लेख आम बहुत शासक मैंने सब प्रिंसिपल्स गुड़ाक शिला लेखती कि तुम शुणिक आश्चर्य हो डीप साउथ रे चोल वंश बड़ ग्लोरियस सिविलाइजेशन से समय बहुत दीर्घतम समय धरिक शासन कर बहुत उन्नत मानव शासन चोल वंश आज भारत वर्ष दुर्भाग्य केमती केमती योजना कर भारत वर्ष जो ग्लोरियस पास्ट क्या जानवा दिगला नहीं योजनाबद्ध भाव माड़ी मक्ति के लुचे दे आज भी मुझे जानती चोल चालुक्य पांड्या अहम वंश कहानी ग्लोरियस पास्ट विषय सिलेबस में पिला जानना तो डीप साउथ रे चोल राजा माने मंदिर गात्र रे तांको सब प्रिंसिपल गुडा करी तो जुड़े सोच गुडे होती रॉक एडिक्ट आउटे होती मंदिर और गात्र रे जो लेख तो बड़ा मेटिकुलसली तार भी चित्र कलेक्ट दिया है बही रे जो तो देखिबा पई बड़ कष्ट सेति पे मते गुडे ग्लास टे किनबा को पड़ला तो लोका समस्या सुप्रीम भवन्तु वी द पीपल ऑफ इंडिया
ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାର ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଜି ବହୁତ ଅଗ୍ର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବଧାରଣା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ କହି ରଖୁଛି, ସବୁ ଜାତିର ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ। କେଉଁମାନେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ, କେଉଁମାନେ ବଢ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧଖୋର, କେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ୍ସପର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏସେନ୍ସ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ। ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଏ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇକରି ଛିଡ଼ା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ହେବ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଅଲରେଡି ପ୍ରୁଭଡ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ବିଶ୍ୱ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କଥାରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ ଯେମିତି ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଭାରତବର୍ଷ। ତ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖ, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା। ଦେଖ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଭାରତବର୍ଷ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ସିଭିଲାଇଜେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଇମର୍ଜ କଲା। କିଛି ସିଭିଲାଇଜେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, এই ভ্যালুজ গুড়াক পরে বেদ উপনিষদ পরে কোডিফাইড হয়েছে। আগে তো শ্রুতি আকারে ছিল। তো গোটে গোটে দুই চারটা দেবার এক্সাম্পল দেবি, সি কেতে উত্তুঙ্গ দর্শন ଥିଲା। ଆଉ କେମିତି ଭାରତ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରୁଛି ଆଜି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ, ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ, ନଦ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ମଣିଷ, ସବୁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିବାସ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନିବାସ। ତମେ ଦେଖ, ଡେମୋକ୍ରେସିର ଗୋଟେ ଟେନେଟ୍ ଏଥିରୁ ବେଟର କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏ ବର୍ଲଡରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ସେଠି କେଉଁଠି ଦ୍ୱେଷ ରହିବ, କେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ରହିବ, କେଉଁଠି ପୌରୁଷିକାତ୍ମକତା ରହିବ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିବ, ତମେ ଛାତ୍ରମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଇଜ୍। ଭାରତବର୍ଷରେ ୟାକୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମାନେ ଜିଇଁ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାତି, ସବୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାରିକ ଥିଲା, ଆମକୁ ଥିଓରି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। এটা কেবল থিওরিটিক্যাল কনস্ট্রাক্ট নয়, এর ব্যবহারিক দিকগুলি এମିତି ଜିଇଁ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇ ଚାରିଟା କେବଳ ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ କହିବି। ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ୍। ମନେ ରଖ, এটা କାହିଁକି କହିଲି? ଆଜି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଇକୋଲୋଜି ପାର୍ଟି ହେଉଛି, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ କ'ଣ? ମଝିରେ ୟୁରୋପରେ କ'ଣ ହେଲା, ନ୍ୟୁଟନିଆନ୍ ଡେକାର୍ଟିଆନ୍ ମେକାନିଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ? এটা ଗୋଟେ ମେସିନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପାରେଟସ୍, ମେକାନିଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଉ। ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏନ୍ଜୟ କର, ପୃଥିବୀ ଏନ୍ଜୟ ପଡ଼ିଛି, ଆରାମ କର। ସେଇଠୁ ବିବେକଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିବାସ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗଛ ଗୋଟେ କାଟିଲେ 10ଟା ଗଛ ଜଗଉଥିଲୁ, এই ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। इसको बाहरिया ठाट बाट ये रक्षा कर ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ନ ବଦଳେଇଛ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନ ବଦଳିଛି, ଏଇ କ୍ୟାଟାଷ୍ଟ୍ରଫି ତୁମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଗଛ ଚଳିବ, କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ନୁହେଁ। ଧର୍ମେଣୈବ ପ୍ରଜା ସର୍ବେ ରକ୍ଷତି ସ୍ମ ପରସ୍ପର। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ? ଧର୍ମରେ। ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଶୁଣ। ଫାଇନାଲ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଲେଖିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ କୋଉ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଜମି ବିକିଲା। ଶୁଣ ଛାତ୍ରମାନେ, କେମିତି ଭାରତବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା? ତେଣୁ ଜମି ଚାଷ କରୁଛୁ, ତଳେ ସୁନା ଭଣ୍ଡା ମିଳିଲା, ତ ଯାହାକୁ ଜମି କିଣିଥିଲା ଜମି ଯୋଡ଼ି ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜମିରେ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାଟା ମିଳିছে ନଉ, ସେ ଜମିବାର ହେଲା ମୁଁ ଜମି ବିକି ଦେଇছে, ମୁଁ କାଣା କରିବି? ନଉନା। ସେ ଜମି ଘେରାବାଲା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜମି ସେଟା ହେଇଛି, ଜମି ତମର ସୁନା ଭଣ୍ଡା ତ ବନେଇଥିଲି,
ଆପଣ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବିକି ସାରି ତ ରଜା ନିଜେ ଗଲେ ରଜା କହିଲେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିଦିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାଇଁ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଏମିତି ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ୱିଦରିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଲାସରେ ସଂଘର୍ଷରେ ନାହିଁ এই ପ୍ରକାର ଧର୍ମରେ ପରଫେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ହେଲାନି ବ୍ୟବହାରିକ ନୁହେଁ ରାଜା ଆସିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଟ୍ରେନେଟ୍ ଦେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ଟ୍ରେନେଟ୍ ଦେଲେ ରାଜା କେମିତି ଦେଖ ରାଜାର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ना कि सुनते हैं देखो अर्थशास्त्र कौटिल्य समझते सुनते that is the first treatise on governance केमती हमारा कथा the largest the most scientific treatise in the world से कौन लिखिले राजा कैरेक्टर सुनो प्रजा सुखे सुखम राज्य राजा सुख कौन प्रजा सुख रे राज्य प्रजानां च हिते हितम प्रजार हितरे राजा हित तापर लिखिले नाट्य प्रियम हितम राज्य राजा ପାଇଁ पर्सनल कोनसी प्रिय न थाए किछि प्रिय न थाए तारे तार प्रिय किए प्रजानां तु प्रियम हितम प्रजा को जोटा बेनिफिशियल से राष्ट्र राजा के बेनिफिशियल एटा के राजा जो देश रे इति राजा थिले राजा तो मोटे थिले सुना जुग ଥିଲା ସବୁ ଯୁଗ ଥିଲେ ଆରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ଥିଓରିଟିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଟା ଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ देयर ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜୁଛୁ ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତା ନାହିରେ ଥାଏ କ'ଣ କସ୍ତୁରୀ ଆଉ ତାର ବାସନା କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲୁଥାଏ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜାଣି ନଥାଏ ଯେ ତା ନିଜ ନାଭିରେ ସେ କସ୍ତୁରୀ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜୁଛୁ କୋଉଠି ଖୋଜୁଛୁ ୟୁରୋପରେ ଖୋଜୁଛୁ କାନାଡ଼ାରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କାନାଡ଼ାରେ ଏବେ 6 ମାସ ରହିଥିଲି ସେ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିଛି ଆମେରିକାରେ ଥିଲି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜକୁ ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଫାଙ୍କା ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି ସେ ଭୋଟ ଆମକୁ ପିଆ ହେଇଛି ସେଟା ପିଆ ହେଇଛି 200 ବର୍ଷ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଶିଖା ହେଇଛି से उठ अरे भारत वर्ष कौन नाला डायमेंशन के डेमोक्रेसी केमती थी तो राजा हित कहले अच्छा प्रजा काम कौन प्रजा मौज मस्ती कर प्रजा किसी कम भी कहीं कराई कौन कराई राजा राष्ट्र यथा पतसु राजा जमी राष्ट्र को पोषण करती द्रव्य घेर भी रक्षती द्रव्य देकी रक्षा करती प्रजा कौन कर मौज मस्ती कर नुहे तेणु प्रजा कर राष्ट्रेण राजा व्यसेन जिते राष्ट्र को विपद आसे प्रजा कौन कर रक्षित व्यस्तता भवे प्रजा रक्षा कर देश विपद होती भारत वर्ष प्रजा मैंने बाहरी कौन रक्षा करने नुहे प्रजा मैंने किसी शोती और किसी तो न फॉर्चुनेटली जो कि प्रकार प्रजा थी डेमोक्रेसी तो निश्चय सक्सेसफुल ये डेमोक्रेसी किसी कन्स्ट्रक्ट न कर राजा गुण प्रजा एवं आम आसवा 8000 वर्ष यात्रा एवं आम से प्रथम वैदिक काल ये वैदिक काल 6000 BC माने आज को 8000 वर्ष पूर्व केमती डेमोक्रेसी थी केमती वैदिक काल से सभा और समिति प्रत्येक जगह सभाटा कौन सभाटा हूँ असेंबली ऑफ द एल्डर्स जमी राज्यसभा असेंबली ऑफ द एल्डर्स और समिति कौन असेंबली ऑफ द कॉमन पीपल सभा समिति थिला और सब राजा केते बेले भी ओवरकम करके हक नहीं बाहर किसी बिल्कुल नहीं तेणुक वेद लिखाई सभा जमान समिति से आवंटन